niya guys. Tingnan mo na ako guys. Ang ganda ko ba guys? Char! Okay, sexy. Ay! Charot! Sexy ako guys niya guys. Kaya mananood ka ng mga video guys. Pakibahagi ako guys para marami naman sa ating video guys. Ay! Candidate number 1 din mo guys. Candidate number 1 guys. Ay! Yung guys, sexy yung guys. Ay! Charot makakita kayo guys. Nahiya ako guys. Yung guys sexy ako guys. Yung guys ay! Charot. Yung guys guys. Sexy. Baklang sexy, Charo. Ngayon guys. Ay! Candidate number 1. Representing San Mateo Rizal. Isang live streamer sa Mateo Rizal. Tingnan mo mga idol. Sobrang init idol. Nakalakot idol. Ay! Grabe na idol. Init idol. Sobrang init idol. Hindi ko na kaya idol. Init guys. Kasi ano guys naghahanap kasi ako naman guys ng maswerteng na guys. Kaya tingnan mo guys. Ito ang isipan ko guys para mapansin naman ako guys. Diba guys? Okay. Bye bye! Yeah!